کہ جہاں تک پاسبل ہو سکے کینسر سوسائٹی اسٹیبلش ہونے کے بعد ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ کشمیر کی طرح کشمیر میں بہت پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو اسٹمک کا کینسر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اس پہ بہت سے پریولنس اسٹڈیز اس وقت کیا, نون چائے, مرچی, بڑے کاز دیکھے گئے. آفٹر دیٹ تھوڑا سا جب اسٹمک کینسر ایچ کینسر کا پریولنس اسٹیٹ میں وہ پتہ بھی ہے. ہمارے ایریا میں رہا ہے. ابھی ہم یہاں پہ میکسیمم جی جنکشن گروتھ اور اسٹمک کینسر, لنگ کینسر پریولنس دیکھتے ہیں یہاں پہ. باقی کینسر کا پاپولیشن 1,00,000-2,00,000 کے اوپر ہو گیا تو اکا دکا باقی کینسر آنا شروع ہوا ہے. کوشش کریں گے کہ ایک پریولنس اسٹڈی ہو کم سے کم ڈفرینٹ کینسرز کا, یا اوور آل کینسرز کا پریولنس کیا ہے, کچھ اسٹڈیز کر کے کچھ پیپرز ہم پبلش کر سکیں تاکہ ہمارے ایریا کو بھی کچھ ڈاٹا آ جائے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اسسٹنس آپ کو پتہ ہے کہ انقلاب ایران میں سے پہلے آیت اللہ خمینی مرحوم بانی انقلاب کے قول ہے, ماں میت بنے ہم کر سکتے ہیں. آج کا ایران آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ایران سے کتنا فرق ہوا ہے. تو ہم بھی ماں میت بنے کبھی انشاءاللہ الرحمن ہم اس میں کوشش کریں گے. ہمارے لوگ جو ہے مخیر لوگ پیسہ دینے میں اپنی حیثیت کے حساب سے دینے میں گھبراتے نہیں ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہر کوئی دامے دیرامے سخن اس آرگنائزیشن کو ہیلپ کر کے ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے جو بیمار ہے کینسر سے مریض ہیں ان کی مجبوریوں کو, ان کی تکلیفوں کو کچھ حد تک کم کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی سری نگر, جموں, دلی میں پرائیویٹ گورنمنٹ ہاسپٹلس اور جو کینسر ریلیٹڈ سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے ان کو کم سے کم وہاں دردری سے بچائے. یہاں سے کینسر کہاں جانا ہے اتنا نالج دے دے, کہاں جانا ہے, کس ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے, تاکہ بیچ کا دردری ختم ہو جائے. تو ان سے کوشش کریں کہ جہاں گورنمنٹ کا آیوشمان سے اوور اینڈ ابو جہاں پیسے کی ضرورت پڑے ہم فائنینشیل ان کو سپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ان کی مجبوریوں کو کم کر کے ان کے علاج میں فیسیلیٹیٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. Thank you so much, sir, for the introduction and leading us with such vision and commitment. Inshallah, together with the society of our community, together with the strength of our community and dedication of this society to many lives. Now, moving forward. Yes, Dr. Alia, will guests in the front row please come up on the dais and you can please formally launch the اسکیم بھی لانچ ہو چکا ہے جس میں بہت سے مریضوں کو ہیلپ ہو رہی ہے. بہت سے فائنینشیل پرابلمس, سوشل پرابلمس, اسٹریس گھر میں فیملی پہ, ایسی چیزیں کینسر پیشنٹ کے ساتھ بہت سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب یقین مانیے کینسر کے پیشنٹ خاص کر ہمارے پاس تب پہنچتا ہے جب وہ کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس میں پیلیٹیو کیئر سے زیادہ ہو سکے ڈیٹیکشن ہو, لوگ ہاسپٹل آئے, ہیلپ سیکھ کرے اور جلدی تشخیص ہو, کیونکہ کینسر ایک بیماری ایسی ہے جس کو جتنی جلدی تشخیص ہو اتنا مکمل کیوریبل علاج آج کے دن میں پاسبل ہے. لیکن ایک ہمارے اسٹوڈنٹس اور ازہرا کے ممبرس کے لیے ریفریشمنٹ تھوڑی دیر بعد سرو ہوگا آفٹر آر اسٹیم گیسٹ لیو. ہمارے اے ڈی سی سر کو تھوڑا بزی اسکیڈول کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے, دیٹس وائی وی ہیو سرو دیم وتھ ریفریشمنٹس. آپ کا تھوڑی دیر میں تھوڑا سا ویٹ کر. علاج کا خرچہ پلس گھر میں بہت دیر تک اس کو اس حالت میں رہنے سے گھر والوں پہ اسٹریس, فائنینشیل ایشوز, الٹیمیٹلی ایک ایسا اسٹیج پہنچتا ہے جب سماج گھر میں ایک قسم کا سائیکولوجیکل پرابلم اسٹارٹ ہو جاتا ہے سب کو اس کی تکلیف کو دیکھ کے. With such vision and commitment, inshallah, together with the society of our community, together with the strength of our community and dedication of this society, we can bring hope, healing, and light to many lives. Now, moving forward. Yes, Dr. Alia, we'll move forward for the launching ceremony. I would request guests in the front row, please come up on the dais and you can please formally launch the Kargil Cancer Society and our guests in the second row also. President, Cancer Society Kargil, Dr. Vilayat Ali, Senior Physician, sir, please. Vice President, Dr. Imtiaz Ali and BMO Dras, Dr. Sajjad Hussain, sir. Clinical Coordinators, Dr. Iftikhar Hussain and Dr. Nooreen Fatima, kindly come up on the stage, please. General Secretary Haji Gulzar Hussain Danish,
Spokesperson Dr. Razia, Joint Secretary Mr. Mohammad Ibrahim Akhon, Clinical Coordinator Dr. Asif sir, kindly come up on the stage please sir. And Treasurer Mohammad Hussain, Mr. Mohammad Hussain. Then Mr. Syed Hassan Shah, Psychologist, Department of Neuropsychiatry, Old District Hospital, Kargil. And I can see Dr. Bardi sir also sitting there, so please come up on the stage. You also are requested, sir, because we may need your help in future. Thank you so much. The psychologist, our psychologist, Mr. Hassan Syed Shah, on short notice, he accepted our invitation. Thank you so much, Syed sir. ADC sir, please come up and lead the oath-taking ceremony, sir. Assalamualaikum. Good morning. I think you could read out after me? All right. We, the executive body members of Cancer Society Kargil Ladakh, do swear in the name of God and solemnly affirm that we shall faithfully and sincerely discharge our duties as members of the executive body of the Cancer Society Kargil Ladakh and uphold its constitutional and bylaws, work for the welfare of cancer patients, promote awareness and early detection, and dedicate ourselves to the cause of building a cancer-free Ladakh. Thank you very much. Much, sir. There is a small change in the protocol after this group photo. I think we'll take a group photo first. Yeah. President sir, you also have to come there. Yes. Thank you so much. Like this studio. Like this. With the august hand of Additional Deputy Commissioner Kacho Imtiaz sir, I'm so sorry. Kacho sir and our chief guests and other dignitaries, I formally announce we have e-launching of this society, and our guests will click the button and e-launch visual launching of Cancer Society Kargil. It's okay. We'll have a group photo, sir. Can you please hold on for a second, please? We'll have a formal photo for this occasion. Thank you so much. हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉलीग्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर काजल लियाकत साहब, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मैडम सामीना खातून, शेख राजाई साहब, रेस्पेक्टेड हाजी नबी साहब, जाहिद साहब, हमारे कश्मीर से आए हुए दोस्त डॉक्टर अजहर जान साहब और डॉक्टर साकिब बांडे साहब, प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर अहमद अली साहब, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वलीद साहब, और ख़ासकर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर विलायत अली साहब, सीनियर फिजिशियन, सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गुलाम साहब, डॉक्टर फर्दी साहब, डे स्टूडेंट्स, मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग और जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन साहब को गुड आफ्टरनून कहूँगा।
गुड मॉर्निंग रादर, और कैंसर सोसाइटी ऑफ करगिल के इस इनाग्रेशन पे आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हमारे दोस्त मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और बाकी लोग बैठे हुए हैं और भी एसोसिएशंस के मेंबर्स होंगे, उनको भी शुक्रिया अदा करूँगा और उन सबको सलाम पेश करता हूँ। कैंसर सोसाइटी एक बहुत बड़ा एक नोबल और एक ज़बरदस्त कॉज बन के उभरा है, और बाखरे हेल्थ केयर और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया है कि एक कैंसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हो, और कैंसर के साथ जो लड़ने का हमारा एक सिलसिला होगा वो यहीं से शुरू हो। इससे बड़ी काबिल तारीफ बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये इस बात को लेके चलें। एक सोच थी और उस सोच को इम्प्लीमेंट करने का आज इस दिन मौका मिला। मुझे भी इस तकरीब में शामिल होने के लिए आपने न्योता दिया और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। डॉक्टर अजहर साहब, डॉक्टर साकिब साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी करगिल में मैं खुशामदीद कहूँगा और कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुक्रिया आप लोगों को। प्लीज़ करगिल आते रहिए, एक बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ के लोग और भी खूबसूरत हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जनाब। कश्मीर आने में तो हम तैयार ही रहते हैं हमेशा, बस कश्मीर ना ही पहुँचे, आगे सोनमर्ग छू के ही आ जाएँ, वही काफ़ी रहता है। मगर ये है कि एक बॉन्डिंग बन गया हुआ है कम से कम इस फील्ड में एक नोबल कॉज है कैंसर से जूझना, और बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ है। एक जैसे डॉक्टर ओलियत साहब ने वजह फरमाया कि एक मेंटल एक सोसाइटल इशू हो गया हुआ है रादर देन मेडिकल तो है ही बेशक। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, इट्स ऑलवेज ए ट्रीट टू लिसन टू डॉक्टर ओलियत। उन्होंने ये भी कहा था कि इट्स इंडीड हिस्ट्री इन द मेकिंग। बेशक बहुत बढ़िया कहा डॉक्टर साहब, it is history in the making, and today we have all made history. Thank you very much. Let's clap for Bakre Healthcare and Research. It actually goes for a standing ovation, but then still बैठ के ही कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोच के साथ आगे बढ़े हैं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार साहब को कहीं और स्टेशन जाना पड़ा, अदरवाइज उन्होंने आके इस बढ़िया महफिल में शामिल हो के इस कैंसर सोसाइटी का आगाज़ करना था, इस अपने शुभ हाथों से करना था। इस एक नेक काम है, एक सवाब का काम है जो आज जिसका इनकाद हुआ है। आज बिस्मिल्लाह हो गया है, देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह होने की ज़रूरत नहीं हुई। इट्स अ लॉन्ग वे। अब इसमें स्ट्रगल अब शुरू होता है। हमारा सपोर्ट इस कॉज में हमेशा रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन जैसे कहते हैं, द स्काई इज़ द लिमिट भी कहते हैं। और बस जिस बीच में इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में और कैंसर रिसर्च का जो सिलसिला अब शुरू होगा करगिल में ही, और कोशिश यही होगी कि जितना ज़्यादा हम कैंसर के पेशेंट्स या किसी भी और किस्म के मर्ज़ के पेशेंट को यहाँ से किसी भी और इंस्टीट्यूशन में करगिल से बाहर रेफ़र करने की ज़रूरत शायद उस पर उसकी नौबत ना आए, यहीं पे ही मसला हल हो जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हेल्थ केयर के मामले में अगर देखी जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल लीड कर रहा है, और हमारे पेरिफेरीज में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हों या सब सेंटर्स और जितने NTPCs वगैरह हों, वहाँ भी हमारे नौजवान साथी, हमारे पूरी हेल्थ केयर की टीम ज़ोर एंड शोर से काम कर रही है। बेशक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के टोपोग्राफी के वजह से कुछ ना कुछ इशू हमेशा और किसी भी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, मगर हेल्थ केयर में करगिल बिल्कुल पीछे नहीं है। हमारे इंडाइसिस कहते हैं, इंडाइसिस खुद ही इंडेक्स जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन और कोशिश यही होगी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट हमेशा रहा है कि जितना बढ़िया हो सके टेक्नोलॉजी को हर दूर दराज इलाके में पहुंचा जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि किसी भी मरीज़ को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इरादा ये है कि डोर स्टेप पे ही मेडिकल असिस्टेंट दी जाए और मिल जाए। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऑल द बेस्ट।